Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abalmake Malik le secret. Elle est jolie, donc sur le plateau. Abalmake Malik le secret. Plutôt, j'ai ma plateau sera. Donc je crois que la secrétaire ma plateau sera au MENA. Donc, ni kumouye, aklale musode, obe famia. Donc, tentative de Okama. Donc, aller ka plateau Kosumara. Allah sera ma information badi mo makura. Donc, les jeunes font occupation personnelle de Babolo parce que lui est sans faire calandéon de dos, sans faire calandéon. Donc, au cas où tu coach à aller nous donner si ça veut vous quoi tu as fait pour sauver. Donc, on est comme à fenêtre plateau sur le Wati na raison. Donc, on est comme émission qui est maintenant bifenen dans la sonne les jeunes ma plateau sur le Gakmala Soudandron. Donc, toujours les serres de bien non. Comme à Fomanaka émission la main pour la question de bien non. Bref, à Moulou Souran. Parce que information d'Auma pour qu'à donc à faire un clip à faire. Nangambo Bekono, donc, Wati Vita, Kasra, la main que au mandaï, à quelqu'un information sur un info. A va faire donc tu vas me la sonner machallah. Donc, basitara information jonjo ka dit les secrets reka personnellement. Moi mon be nous ou be les secrets wele kunu. On croit qu'à fort le 22 que kunu. Je crois que le 22 6e mois 2022 moi be ni vocal ci les secrets ma ou be ni me ga wele ni ma soro ou be ga vocal na ma la main. Donc au téléphone il fallait na quoi. Ni téléphone fallait Kunu n'a bien le 22 donc 6e mois 2022 ma au hukumu de ato au hukumu konana au kun de ato donc a vocal chambe no masa wulame parce que mon soro vet gagner téléphone fallait ni munke whatsapp were ni installer donc fin chambe no olu perturber ambolo donc amba fo mo we munu ya mule uga ya fama uga se ga wele luke. Donc on va faire vocal tibu frère mon vocal le 22 qu'on a bena et mercredi ma kunu donc on va essayer c'est uka vocal uka wal mana sur vidéo ko de banunje uka se ka faire blabla kana tourner pour que amase ka situation do matuga na uka kuna fanuna donc ore ato amase ka kumu faire sinon bante donc téléphone fallait ni mun kera whatsapp ere ni salizira no kera be fentement perdu donc ore ato olu chamantara ka bo ankuna donc ay se ka vocal uka anaga se ka appelu fena ka ni ala sona ba inshallah abna sura na fa abdeli gan sura tuga korom na la suna mashallah donc basita rabbi les secrets sigira bi ni question dama donné mais c'est la question flagata c'est ça va bala jani sira ga mu explication dauma d'abord tiaro ga ingali bien akoko ale ye chebele le baye kale kumba me mo dara ka fo muso ou plutôt muso chama mba fo ka fo ko donc ko chebele ba rapport à de l'enfant fait là ko chebeleba ka be mbo o ko rega fo ko chebeleba ka te se ka bara chamange ko muso chamane ko mbo fo donc barora aleye donc ala ke ale muso do fena fiancé o muso yin fene wati ni wata ko to ko fo gali no vidéo de chalema donc ale kun jatigale mbare do bo kale kun su chene mbare fena do comme ale refene be extra ludera bon après unana muso yin ko na ke muso tara dalema bon che yere la 600 ale ba dato muso ina parce que hala ale ga shengelen muso tiska supporter gaje kuma ta chien fla ko ni ma ka be manga ira de donc comme muso ere commencer à inquiéter donc ale ere commencer à inquiéter ale ko ale mo bele bay ale che bele bay bien vrai que to tient tamanta lembe ka olu segre bon ale kun stralen ba do bon yalma ale ma beni muso de mun jolendo wa ou bien kuma inte chenye de parce que ale gon be ka data ka musura sala chien fla da supporter ale bolo kile yere o ba mama ko ba so da betla la vraiment ko kuma o bele ba ko o bele ba ya ko mu fora yalma chene te wa o ben chendo o question foloy amno jabidi na la sona inshallah mon frère abe famia parce que rapport ko ma famia en fait ko sobe il faut que information de be munga di akanga di musula kauma kerengena ne nyana ninka mais yoro dora musula kaw jobe kara parce que niya ta ka laje en fait idéologie c'est-à-dire ka akila udlan au flou o koro idi ka mo yete doro ka akila do dama en fait o be marcher ko sobe donc ni majorité yo famia a hakilila ni ko kibo bo majorité ngolo konana donc ibe do filiba de konana itisiga ke idéologie do abe musora abe chewra muso tay niñe amna tla ka explication di chew abe ke chewra tu amna
donc i b'a sɔrɔ sisan anw fɛ yan n'i y'a ta k'a lajɛ film minnu bɛ yen n'u bɛ jouer en très généralement ka caya film sexy ninnu porno film ninnu yafa bɔra kelen o bɛ cɛ minnu utiliser a la très généralement ka caya o ye cɛw de ye minnu ye cɛ jalamaw ye très généralement ka tɛmɛ donc cɛ belebaw kan donc i b'a sɔrɔ olu ye frotteur jugubaw de ye bon finalement musomaninw caman ka filɛ ani musow caman ka filɛ ta bɛ bɛn o film ninnu de ma donc bon baro fana na i b'a sɔrɔ cɛ belebaw caman bɛ yen nɔ olu fana b'a bila joona i n'a fɔ u tɛ se ka trapu kɛ i n'a fɔ musow b'a fɛ cogoya min na parce que a bɛ n'a fɔ misaliya o misaliya n'i ye muso jɔ donc cɛ plutôt n'i ye cɛ jɔ 10 o 10 n'i b'a a majorité lajɛ mun bɛ se ka kɛ frotteur yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ taa jalamani na i bɛ se ka taa fo 7 ɲɔgɔnna sɔrɔ a la yanni ka belebeleba sɔrɔ i bɛ se ka fo jalamani 7 sɔrɔ a la donc o kɔrɔ ye majorité la u ka kuma ni sababa bɛ bɛn parce que o y'a majorité ye quoi mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ten fɛnɛ donc o idée in dɛ le fait que o bɛ yen déjà donc majorité in u y'o de don ɲɔgɔn kunkolo kɔnɔna na k'a fɔ bon cɛ belebeleba a caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ frotteur baw tɛ c'est à dire u bɛ se k'a bila joona walima muso bɛ trapu min ɲini u tɛ se ka o trapu kɛ ka se donc au niveau o de kama u bɛ cɛ belebeleba caman tɛ se ka cɛ belebeleba bɛɛ ta en grosso modo quoi c'est à dire ka se ka cɛ belebeleba ta o cogoya in na ten directement donc filimuw filɛli u bɛ cɛ minnu y'o la très généralement ka caya ani u yɛrɛ ka barow la u bɛ mun fɔ ɲɔgɔn ye o majorité bɛ mun ta donc o kɛra idéologie ye o kɛra imagination ye ka sɔrɔ k'a kɛ lavage cerveau fasuguya dɔ ye k'a dilan musow yɛrɛ kunkolo kɔnɔna na fo u y'a bila u hakili la k'a fɔ donc ni cɛ kɔni bonyana dɔrɔn a tɛ se baara la bilen donc muso caman taara ni o hakilila in ye donc n'i ko k'i b'o bɔ musow hakili la o ka gɛlɛn k'a sɔrɔ o donn'u hakili la kaban donc o ye fɛn ye mun n'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɔn kosɛbɛ donc a bɛɛ ten parce que fɛn de don mun dilanla o hakili la donc o bɛ baara kɛ ni o ye mon frère o kana digi i la o ye adamadenya cogoya ye mɔgɔw dancogoya la hɛrɛ bɛ ŋaniya ni mɔgɔw majorité dɔ ye u dancogo kama i n'a fɔ tɔɔrɔ bɛ ŋaniya ni mɔgɔw majorité dɔ ye u dancogo kama donc ka caya donc n'i ko k'i b'o digi i la i bɛ se ka don fili kɔnɔna na donc i kan ka baara jumɛn de kɛ k'i ka baara ɲini donc k'a dɔn k'a waleya sinon fili b'a la fili mun b'a la an bɛ n'o fɛnɛ fɔ pour que musow ka o ko in faamuya cɛ belebelebaya tɛ rapport ko la cɛ jalamaniya tɛ rapport ko la i y'a faamuya rapport ko ye mun ye très généralement ka caya mun ye logique ye n'o tɛ wuli fiyewu an b'a fɔ musow ka misaliya fu dabila hali don o ɲɛ bɛ muso dɔrɔn a bɛ ka fɛn dɔ yira ko n'i y'o ye k'i b'a sɔrɔ nin cɛ in cɛya belebeleba b'a bolo walima n'i y'o ye i b'a sɔrɔ nin cɛ in cɛya jaman b'a bolo nin tɛ cɛ ye nkalon de don nkalon jɛlenw yɛrɛ de don donc i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ a ka surun cɛ surumani de don dɛ mais a sen ye 3 de c'est à dire i bɛ belebele jamanjan mun ɲini o yɛrɛ de b'a bolo o y'a ka sen 3nan ye i n'a fɔ i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ yen a ka jan foyi t'a bolo fitinin o caman an y'o ɲɔgɔnna caman rencontré donc i n'a fɔ i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ yen a ka bon cɛ belebeleba de don dɛ belebele yɛrɛ fana b'a bolo i n'a fɔ a yɛrɛ cogoya i n'a fɔ i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ a ka fasa mais belebele jamanjan fana b'a bolo donc n'o tɛna ɲini k'a yɛrɛ bɔ donc référence tɛ ko ninnu ye mɔgɔw dancogoya ni sababuw fana bɛ se ka kɛ k'u bɔ o cogoya la ka kɛ cogoya wɛrɛ ye donc mɔgɔ dancogoya tɛ cogoya dɔ yira quoi k'a fɔ ni ye cɛ ye dɔrɔn k'a ka bon dɔrɔn ko bɛrɛ t'a bolo olu tɛ cɛ ɲɛ cɛ belebeleba bɛ belebele jamanjan b'a bolo cɛ jalamani bɛ yen foyi t'a bolo fitinin dɔrɔn b'a bolo donc u k'o bɔ u kunkolo kɔnɔna na i n'a fɔ u b'u kunkolo la cogoya min na donc rapport ko fanfɛla fana na cɛ belebelebaya ko tɛ cɛ ɲɛ rapport fanfɛla la cɛ jalamaniya ko tɛ cɛ ɲɛ rapport ko fanfɛla la nka rapport ko fanfɛla ye jumɛn ye rapport ko dulolen bɛ 2 dɔrɔn de la que ça soit cɛ bonyana walima cɛ jara 2 de don cɛ fasara ou bien a bonyana 2 de don a fɔlɔ d'abord i bɛ ka i ka partenaire i ka cɛ in est ce que a ka kɛnɛya bɛ cogo di o ye fɔlɔ ye donc i ka partenaire n'o y'i ka cɛ ye n'a bɛ rapport kɛ est ce que technique rapport dulolen bɛ technique de b'a rapport kɔnɔna na k'i to frottage yɛrɛ la technique de frottage bɛ yen i bɛ se ka muso ni sɔrɔ cogoya min na k'a sɔrɔ hali tɛ effort bafurunin k'i to action yɛrɛ la c'est à dire taa ni ka segin yɛrɛ la frottage la donc o technique est ce que o b'a la wa f'i la donc rapport yɛrɛ avant rapport cɛ in ye professionnel jumɛn b'a la
est ce que a bɛ nege dilan muso la wa c'est à dire a bɛ préliminaire ninnu kɛ wa lɔgɔbɛli sira ninnu ni murumɛnɛ sira ninnu ni caresseliw est ce que a b'o cogoyaw dɔn kosɛbɛ k'u muso très bien excité fɔlɔ avant k'a ka s'a ma donc o professionnel ba saba n'i y'o sɔrɔ cɛ la k'a sɔrɔ cɛ ka kɛnɛya b'a labɔ rapport frottage de technique a bɛ s'o la wa avant rapport murumɛnɛniw sira ninnu a bɛ s'o fɛnɛ na n'o saba dafalen bɛ cɛ mun na n'a sɔrɔ cɛ belebeleba de don ni n'o karila ɲɔgɔn na a da bɛ tuura ma chérie donc n'a sɔrɔ cɛ jalamanin de don ni n'o karila ɲɔgɔn na a da bɛ tuura ma chérie siga foyi tɛ o la donc ni o tɛ cɛ mun na n'a sɔrɔ cɛ belebeleba de don ni n'o karila ɲɔgɔn na i bɛ tigɛ a la n'o tɛ cɛ mun na n'a sɔrɔ cɛ jalamanin de don ni n'o karila ɲɔgɔn na donc i bɛ tigɛ a la donc u kana fɛn ta imagination fɛ ka fɛn ta par image ka ko jateminɛ ten dɔrɔn i kɔnɔ k'a fɔ a dɔw b'a la minnu ye sababa ye nka a bɛɛ ni sababa tɛ kelen ye a sababa yɛrɛ ye mun ye o de ye nin ye bien vrai que cɛ jalamanin frotteur ka ca ka tɛmɛ beleba kan sɔsɔli t'o la mais cɛ beleba camanba de bɛ yen minnu b'a da tugu musow la musow tulo bɛ n na u b'a cogoya dɔn ni musow tɛ se k'u supporter o ta ye cɛya da yɛrɛ fɛnɛ ye donc ni k'i b'a ta par imagination walima k'a ta musow ka idéologie la i bɛ se ka don dɔn fili kɔnɔna na n bɛ musow dɔn minnu b'u cɛw tromper ni cɛw ye minnu ye cɛ belebebaw ye wariko tɛ dɛ frotteur de don donc cela veut dire qu'il y a des choses qui est caché fɛn dɔ datugulen bɛ ko in kɔnɔna na o cɛ in belebeba in fanfɛla la donc ka kuma lasurunya fɛn min don idéw de don minnu donna musow kunkolo kɔnɔna na n'a tɛ se ka bɔ bilen donc ni cɛ belebeba ye o kuma in mɛn i kana dimi a kana i tɔɔrɔ ça fait partie des jeux o ye o ko in cogoya de ye i n'a fɔ o ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ hali cɛlakaw fanfɛla la donc cogoya min na misaliyara sisan n'i ye cɛ farafin cɛ ta k'a jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛn cɛ n'i y'a ta k'a jɔ 100 o 100 90 muso min bɛ yen n'a muguso c'est à dire n'a bobara ka falen bɛɛ k'a sɔrɔ a ka maga bobaraba an bɛɛ b'a fɔ ko bobaraba o bɛ sɔrɔ muso min na très généralement ka caya n'i ye cɛ jɔ 100 o 100 cɛ 90 bɛɛ b'o o muso in de choisi bon barodaw la cɛ 90 bɛɛ b'o muso in de kɔrɔta donc musow fana b'o mɛn o a bɛ baro kɛ ni muso minnu ye muso zari minnu ye n'an b'u kɔrɔta k'u fɔ k'u kɛ muso dumanbaw ye donc musow yɛrɛ fana b'o kuma in mɛn ni muso dɔ y'o kuma in mɛn k'a sɔrɔ kɔfɛla ɲɛnama t'ale la yafa bɔra kelen c'est à dire muso ɲɛnamaba t'ale kɔfɛ a b'ale fana tɔɔrɔ de o i n'a fɔ e fana ta y'i tɔɔrɔ cogoya min na sisan e mun ye cɛ belebeleba ye donc ni muso in fana n'ale fana ye kɔfɛla jalanintigi ye ni cɛw ye nin baro in kɛ dɔrɔn ou bien o muso dɔ tɛmɛna ko cɛw commencera ka filɛli k'o la ou bien cɛw y'a kuma nin fɔ o b'ale fana degun de donc o b'ale fana jɔn a yɛrɛ la de k'a fɔ est ce que ale fana bɛ musow bɔ kosɛbɛ fa tɛ sɔn k'i comparer ni o musow ye très généralement donc ka caya parce que a b'a fɔ ko cɛw b'olu fɛ ka tɛmɛ ale kan donc an b'o baro minnu kɛ musow fana bɛ o ɲɔgɔnna barow de kɛ cɛw kan donc ni cɛ mun bɛ baro in contraire la c'est à dire mun bɛ a juguman fan in fɛ ni e y'i ta mɛn a bɛ e tɔɔrɔ cogoya min na ni musow fana b'o ɲɔgɔnna baro fana kɛ donc ni muso mun t'o ye n'o fana y'o mɛn a b'o fana tɔɔrɔ o cogoya in na a bɛ n'a fɔ sinko cɛ dɔ muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a si falenba don k'a jɔ ka ɲɛ n'a tɛmɛna dɔrɔn cɛw bɛ commencer ka fɛn vivre mais i b'a sɔrɔ o yɔrɔ in na cɛw bɛ k'o kuma min fɔ muso dɔ bɛ sɔrɔ yen mun n'a sɔrɔ ale sin fitinin dɔrɔn de b'ale la bon o yɔrɔ in na ni kuma in fɔra dɔrɔn ale bɛ jɔn a yɛrɛ la walima n'o kɛra vocal ou bien vidéo ko passera ɲɔgɔn ma ka taa ɲɛfɛ n'a sera muso dɔ ma sin ɲɛnama tɛ mun na k'a sɔrɔ cɛw bɛ ka sin baraba dɔ commentaire kɛ ka fɛnw kɛ o tigi bɛ jɔn a yɛrɛ la bon a yɛrɛ bɛ ɲugun a yɛrɛ la dɔɔni donc o ye wajibi de ye ko o ko n'a bɛ fɔ a bɛ mɔgɔ minnu favoriser que ça soit cɛw bɛ k'a fɔ ni cɛw bɛ k'a fɔ a bɛ muso minnu favoriser olu bɛ joie n'a ye donc a bɛ ni musow bɛ k'a fɔ a bɛ cɛ minnu favoriser olu fana bɛ joie n'o de ye donc o ye ɲɛnamaya yɛrɛ dɔ de ye quoi bon n'i ko k'i b'o o bɔ i ka vie la i b'i yɛrɛ dusukun kami donc o b'i yɛrɛ sɛgɛn quoi o de kama kɔsa in na dɔnkili dɔ bɔra an m'an da sa kuma ma mama apuchuko je crois que mɔgɔ caman b'o dɔnkili in dɔn déjà a diyara muso belebaw ye kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ apuchuko ko in sanga wulenba don réseaux sociaux sanfɛla la donc ka sababuya kɛ musow cɛw caman bɛ yen nɔ u bɛ taa kɛ disquette ko kumaw de ye ka caya donc a bɛ musow dusukun kami a b'u tɔɔrɔ quoi minnu to o hukumu kɔnɔna na minnu to cadrage kɔnɔna na donc dɔnkilidala ye dɔnkili dɔ bɔ dɔrɔn ka fe dɔ di belebeleba ninnu ma donc o fana i m'a ye u caman bɛ sinapu kɛ n'a ye donc o fana jouera ni o ye quoi
donc a bɛ ten de psychologie idéologie dɔ de don mun bɛ dilan mɔgɔw kunkolo la donc fo mɔgɔw bɛ taa n'o ye k'a sɔrɔ caman b'a fɔ yɛrɛ u tɛ foyi kalama muso caman b'a fɔ ko cɛ belebeleba ninnu tɛ se foyi la jɔn ta bɔra tan donc i b'a sɔrɔ a ma deli ka cɛko yɛrɛ kɛ o muso yɛrɛ a ma deli ka cɛko yɛrɛ kɛ fɔlɔ mais comme mɔgɔw b'a fɔ dɔrɔn ale fana b'a fɔ dɔrɔn a banna walima i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ ten cɛ dɔ sɔrɔ yen a b'a fɔ ko muso belebeleba ma ɲi disikɛtini de ka ɲi a puciko ma ɲi disikɛtini de ka ɲi c'est vrai a b'o fɔ mais k'a sɔrɔ a yɛrɛ ni ala cɛ a ma deli k'ale musoko yɛrɛ kɛ fɔlɔ a tɛ foyi kalama musoko la mais mɔgɔw b'a fɔ dɔrɔn n b'a fɔ donc n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn an ka fɛn ninnu ye kunnafoniw de ye mun n'an b'a passer ɲɔgɔn ma donc an bɛɛ bɛ a fɔ ten ka taa k'a sɔrɔ daluya tɛ an bolo a la mun yɛrɛ exact don o t'an bolo a la donc ni a ko bi cɛ minnu concerné donc n'o ye a juguman fa ye n'e b'o cɛw fɛ i ka n'i yɛrɛ dusukun kami kuma de don dɔrɔn mun bɛ musow dara u b'a fɔ a m'e bali ka muso sɔrɔ donc a m'e bali fɛnɛ k'a da don i muso la i n'a fɔ n'o ɲɔgɔnna kuma nana anw cɛw da cogo min na an b'a fɔ muso minnu bɛ yen n'a t'olu concerné a b'olu fɛnɛ dusukun kami donc a b'u tɔɔrɔ fo dɔw bɛ furaw ɲini a kama pour que u ka se ka bɔ o lahalaya in kan donc o cogoya kelen de don a tɔɔrɔ dɔw bɛ musow kan i n'a fɔ a tɔɔrɔ dɔw bɛ donc cɛw kan ça fait partie de jouer o ye an ka ɲɛnamaya cogoyaw ye an ni ɲɔgɔn cɛ donc société kɔnɔna na i kana fɔ i bɛ dusukun kami donc ni o ye ka kuma lasurunya a kuma cɛman ye mun ye rapport dulonlen tɛ cɛ belebelaya ko la a dulonlen tɛ cɛ jalamaniya ko la a dulonlen tɛ cɛ surumaniya ko la a dulonlen tɛ cɛ jamajanya ko la ni cɛ janyana a cɛya bɛ janya nkalon don i bɛ taa cɛ jamajan sɔrɔ yen foyi t'a bolo fitinin ni cɛ surunyana a cɛya bɛ surunya nkalon don i bɛ taa cɛ surumani sɔrɔ yen nɔ sen sabanan de b'a la n'a ni karila ɲɔgɔn na diɲɛ don o don kabini ala k'i da i ma deli ka mun ye i b'o de ye o don donc i n'a fɔ i bɛ taa cɛ jalamani sɔrɔ yen nɔ belebeleba b'a bolo fɛnɛ jamajan b'a bolo i n'a fɔ i bɛ taa cɛ jalamani sɔrɔ yen fɛnɛ fitinin dɔrɔn de fɛnɛ b'a bolo i n'a fɔ i bɛ taa cɛ belebeleba sɔrɔ yen belebeleba b'a bolo jamajan b'a bolo musow tulo bɛ na muso caman bɛ yen nɔ cɛ jalamani b'u bolo fitinin de b'a bolo fɛnɛ i n'a fɔ muso caman bɛ yen cɛ belebeleba b'u bolo belebeleba jamajan de fɛnɛ b'a bolo donc référence tɛ mɔgɔw ka dancogoyaw de don a bɛ se ka ɲɔgɔn contredit a bɛ se ka contradiction kɛ waati bɛɛ lajɛlen walima dɔw bɛ sababu ɲini u taara k'a bɔ a cogoya ye ka kɛ cogoya wɛrɛ fɛnɛ ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na quoi donc i kana miiri k'a fɔ ko o ko in ko cɛ de don u b'a fɔ cogo min k'a bɛɛ bɛ ten muso minnu bɛ yen n'u bɛna don furu kɔnɔna na ka na ni cɛw bɛ ka b'u kɔ nkalon don dɛ u bɛ ka imagination mun fɔ aw ye tiɲɛ tɛ o de kama n y'a fɔ n ka furu sen dɔ sira fɛ ka tɛmɛ ni cɛ commencera ka bɔ i nɔfɛ ne ma fɔ i ka jɛnɛya kɛ donc ni cɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na ni mɔmɔni sira kɔni donna aw ni ɲɔgɔn cɛ n ma fɔ i ka jɛnɛya kɛ mais i bolo ta ka kurusi kɔnɔ yan fan fɛ c'est à dire mɔmɔni kɛ a ka kurusi kɔnɔna na i ka se k'a ka cɛya minɛ kan ni bolo magara cɛya la n'a ka bon ou bien a ka dɔgɔ i b'o dɔn bon cɛya fɛnɛ bonya n'a janya ko kuma yɛrɛ da tɛ se ka don a la fiyewu f'a ka wuli fɔlɔ donc n'a wulila waati min na a bonya ko kuma ni janya ko kuma da bɛ sɔrɔ ka don o la o fili bɛ muso caman fɛnɛ sɔrɔ donc il faut k'an k'o fɛnɛ walawala donc ni cɛ bɛ t'e nɔfɛ furuko kumaw b'a dara n'ala y'a kɛ kariseliw ni fɛnw nana bɔ a ko la donc cɛya in bɛ wuli m'a fɔ a dalen dɛ o la i tɛ se ka garanti foyi sɔrɔ a la cɛya in bɛ wuli donc n'a wulila waati min na i bɛ gɛlɛya i ka se ka magara n'i magara la a ko bɛ cogoya min na n'a a bɛ e bɔ n'i magara la dɔrɔn i b'o dɔn fɛn mun ka bon walima a ka jan n'i magara la n'a bɛ cogo min na i n'o dɔn parce que cɛ camanba de bɛ yen falicɛya de bɛ olu fɛ n'i ye farafin cɛ yɛrɛ ta k'a jɔ i b'a ta fo n'i y'a kɛ maa tan ye mɔgɔ 8 bɛɛ bɛ olu ka cɛya ye fali cɛya de falicɛya ye cɛya fasuguya jumɛn ye cɛya mun bɛ don a tigi kɔnɔ a b'a tigi de kɔnɔ n'a bɔra waati min na kundama ni janya mun ni bonya mun b'a la o bɛ sɔrɔ ka dɔn n'a bɔra a bɛ kɛ ko gorongo de donc o bɛ sɔrɔ ka dɔn bon k'a sɔrɔ o donnen bɛ n'e ko k'e b'o juger k'a sɔrɔ a donnen bɛ i bɛ se ka don fili kɔnɔna na muso de ko don i bɛ se ka don fili kɔnɔna na donc i ka n'i ka ko cɛ dɔ bɛ t'e nɔfɛ ko n'a ye kulɛti dɔ parce que n'aw bɛ k'a ko place la ou bien n'aw bɛ k'a ko n'a ye kulɛti dɔ k'e tɛ foyi lakɔlɔsi a ɲɛfɛ k'i b'a sɔrɔ fɛn t'o bolo non cɛ dɔ bɛ yen n'a ye kulɛti dɔ i tɛ foyi y'a ɲɛfɛ kurunin dɔrɔn i b'a fɔ tɛgɛnkɔni den kelen mais n'a bɔra a ka cɛya ɲɛ bɛ 21 cm bɔ a bɛ bonya e yɛrɛ tɛ se ka supporter parce que mun na cɛya in bɛ sɔrɔ a kɔnɔ f'a k'o de faamuya cɛ caman de bɛ yen minnu ka cɛya bɛ sɔrɔ u kɔnɔ ni a wulila tuma min na de a kundama n'a bonya ye janya ye mun ye o bɛ dɔn
donc k'a sɔrɔ o ma kɛ n'i k'i bɛ misaliya kɛ ni o ye i bɛ se ka don filiba de kɔnɔna na donc i kana cɛ refuser a ka cɛya dalen kama n'o tɛ i bɛ se ka don fili la bon i kana cɛ dɔgɔya fɛnɛ a ka cɛya wulibali k'a sɔrɔ a ma wuli fɔlɔ quoi n'o tɛ i bɛ se ka don dɔn fili kɔnɔna na donc ka kuma lasurunya dɔrɔn cɛya camanba bɛ o cogoya in na ten a cɛ belebaw bɛ ten cɛ jalamaniw bɛ ten ni wulili kɛra tuma min na a kundama yɛrɛ ye mun ye o bɛ sɔrɔ ka dɔn donc i b'a sɔrɔ cɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ka cɛya bɛɛ bɛ kɛnɛma de n'a wulila a tɛ bɔ bilen dɛ e ɲɛ b'a la kɛnɛma cogoya min na o y'a cogoya yɛrɛ de donc n'a wulila a bɛ se ka ja ten dɔrɔn a banna o cɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ bon musow bɛ o cɛw de choisi très généralement ka caya ka tɛmɛ cɛw kan minnu ka cɛyaw b'u kɔnɔ parce que olu ta bɛ kɛnɛ kan déjà a belebelebaya n'a bonya n'a janya hakɛ bɛɛ bɛ kɛnɛma déjà donc k'a fɔ n'a wulila k'a bɛ se ka ja dɔrɔn fɛn tɛ fara kan bilen olu t'o dɔn olu hakili la o filɛ cogo min na dɛ n'o fɛnɛ wulila i b'a sɔrɔ o tɔ bɛ bonya de ka tɛmɛ nin fɛnɛ kan a tɛ ten i b'a sɔrɔ i ɲɛ b'a la kɛnɛma cogo min na o de y'ale ka cɛya bonya n'a janya dan ye donc n'a wulila a bɛ se ka ja dɔrɔn a banna bon mun ta b'a kɔnɔ n'o fɛnɛ ta in wulila o ta in bɛ bɔ fo ka se nin ta hakɛ la walima ka tɛmɛ a kan ka tila ka ja i n'a fɔ donc i b'a fɛ donc cogoya min na n'ala sɔnna ma inchallah donc n'ala sɔnna ma inchallah ka kuma lasurunya dɔrɔn hakɛ to ka kuma lasurunya dɔrɔn donc hakili la an sera ka mun sɔrɔ ka fɔ aw ye parce que mɔgɔ tɛ plateau kan yan bi ne yɛrɛ kelen de bɛ yan nɔ donc an sera ka mun sɔrɔ ka fɔ aw ye bi hakili la o de ye nin ye ni ala sɔnna ma inchallah toujours Malik le secret ne yɛrɛ tun bɛ plateau ba in kan yan walasa ka donc aw la baro i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na donc n ka mɔgɔw ma plateau sɔrɔ bi donc nin information ye ka d'aw ma musolakaw an bɛ se ka mun fɔ aw ye très généralement ka caya imagination ninnu ani idéologie mun b'aw kunkolo la u ye mun dilan aw kunkolo la a b'o bila fɛn camanba de bɛ a b'o miiri ni cɛ dɔw ye k'a sɔrɔ u tɛ ten u n'o cɛ ka jan bon cɛ farafin cɛ bɛ maloya cɛ tɛna a yɛrɛ bila justification na k'a fɔ non 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 bébé parce que a bɛ fɛ furu la bébé non 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 ne tɛ ten i b'o mun ye wala ne tɛ yan a bɛ tan a bɛ tan a tɛna a yɛrɛ bila o bɛɛ la parce que an bɛ maloya mais an kɔni b'a dɔn a bɛ cɛ caman miiri ni cogoya dɔ ye o tɛ ten donc i b'o dɔn donna don mun ni n'a tigi karila ɲɔgɔn na surtout a kɔɲɔmusolamaw yɛrɛ i n'a dɔn k'a fɔ ko e tun b'a miiri cogo min k'a tɛ ten donc ka kuma lasurunya ka fɛnw imaginer a kunkolo la ten k'a fɔ ni mɔgɔ kɛra ta i b'a sɔrɔ a tɛ se ko la a tɛ bɔn a bɛ bɔn joona walima ni mɔgɔ kɛra ta a tɛ bɔn joona yafa bɔrɛ kelen ou bien ni mɔgɔ kɛra ta ni cɛ kɛra ta a tɛ se ka mɔnɛ bɔ ou bien ni cɛ kɛra ta a bɛ se ka mɔnɛ bɔ o dɔw ni sababa bɛ se ka bɛn i n'a fɔ aw y'a fɔ cogoya min na mais a caman bɛ yen fɛnɛ minnu ni sababa tɛ bɛn donc ka kuma lasurunya a bɛ dépend dɔnniyaw de la fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ surtout cɛnimusoya ko la a tigi y'a fɔ cogo min na ko cɛ belebeleba caman bɛ yen nɔ ko u tɛ se ko la olu cɛnimusoya fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ cɛ ni muso cɛ furu kɔnɔna na dɔnniyaw de b'a kɔnɔna na ni mun ka dɔnni ka bon mun ye farisogo ko tɛ quoi dɔnniya de don dɔnniya ye jumɛn ye mun bɛ se ko in na ka tɛmɛ mun kan i b'a rapport kɛ ni muso dɔ ye plutôt i b'a rapport kɛ ni cɛ dɔ ye a cɛya b'i ɲɛ fa i b'a fɛ cogo min na a bɛ ten n'a pénétrera f'i yɛrɛ bɛ mun na yafa bɔrɛ kelen mais i b'a fɛ a k'a kɛ cogo min a tɛ se ka kɛ ten donc i b'a rapport kɛ ni cɛ dɔ ye a cɛya t'i ɲɛ fa mais ni n'a karila ɲɔgɔn na e b'a fɛ cogoya min na yɛrɛ yɛrɛ a b'a kɛ ten donc ni i ye e yɛrɛ bila i yɛrɛ ma k'i k'o choisir i bɛ belebeleba in de choisir donc k'a sɔrɔ a kɛra o contraire ye donc a kuma lasurunya dɔrɔn cɛya seko de don mun bɛ se baara in na ka tɛmɛ mun kan farisogo ko tɛ quoi o de ye professionnel ye ka tɛmɛ o kan rapport kɔnɔna na donc toujours Malik le secret ne de tun bɛ plateau ba in kan yan n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malik le secret i b'a sɔrɔ internet kan ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ na i bɛ se an ka daw gosi 77 39 39 0 de n'i ye daw gosi dana yɛlɛ i ye ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni donc k'i passionné dɔɔni kɔfɛ ko daw ko bɛ yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inchallah baasi t'a la an ka furaw bɛ yan musow ka goût naturel ka taa bila super goût boron toilette fɛn caman bɛ yan ni cɛ karila ɲɔgɔn na lahara ko tɛ sa cɛ tɛ kuma o tɛ se ka kɛ halisa i ma le secret wele de donc mon frère e fɛnɛ cɛya tɛ ja a bɛ to ka magaya de i b'a fɔ nugubakun o man kan kɛ cɛya kan ka kɛ pɔnti de ye ni muso b'a fɛ ka yɛlɛ a kan f'a ka siran walima a ka siran k'i sigi a kan donc le secret de b'o k'i ye hali cɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan i ka rapport ka fɛnɛ ka rapport kɛ dɔrɔn tubabu 2 3 i b'a bila non 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 n wele o tɛ se ka kɛ n'ala ka jɛ inchallah fɛn caman bɛ yan an y'an da se minnu ma ka tɛmɛ n'an y'an wele ɲɔbugu ɲɔw de don a ta kan ye mun ye o bɛ f'i ye n'ala ka jɛ inchallah donc toujours Malik le secret
assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.